الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kau suku fakum fa'inam siyam. Terus samangke menawi salah takbir maksud Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sholli suratul fitr. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu mundat wa alqat ma fiha wa dakhalat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. ويوم القيامة يوم العزيز يا فتاكم يوم أكرمه لكم به دعاء وحكم عليكم به سياق أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد Allahumma sholli alaihi. اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma sholli alaihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قل للإسلام آمين. والمسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنين والمؤمنات Amin. وانصرهم على طاعته الدين واغفرنا من ذنب الخير Amin. يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
الحمد لله غافر الذنب وإن تكاثرت الذنوب قابل التوب لمن يتوب شديد العقاب إذا قسوت القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جابر الكثير وميسر العسير ومفرج الكروب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أطلعه الله تعالى على أسرار الغيوب وملكه زمام الدنيا والآخرة فهو أعظم مخلوق وأشرف محبوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الشروق إلى الغروب أما بعد فيا أيها الحاضرون العاكفون اتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا فقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Hadirin hadirah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang baik, yakni sholat Idul Fitri berjamaah. Kita yakin bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu menjalankan kebaikan-kebaikan, sebagaimana halnya kita tidak mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebagai perwujudan syukur kita, marilah kita selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapat pahala yang lebih baik yang belum pernah kita terima selama ini. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wa taqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Yang artinya wallahu a'lam bimurabbih. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirah rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang terhindar dari perbuatan dosa atau maksiat. Tak ada gading yang tak retak. Demikian kata peribahasa. Hanya Nabi dan Rasul saja yang mempunyai sifat maksum atau terhindar dari perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walau demikian, Allah menghendaki agar manusia yang lahir ke dunia ini adalah suci atau fitrah. Nanti kembali ke hadapannya juga seperti keadaan semula. Kehendak Allah itu tercermin dalam taklif kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap insan. Cara penebusan dosa menurut tuntunan Islam ada beberapa kewajiban yang harus dikerjakan oleh manusia.
Kewajiban-kewajiban itu ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, dan ada pula yang bersifat tahunan. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan satu persatu sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, kewajiban harian. Kewajiban pokok yang merupakan tiang agama ialah sholat 5 waktu. Hubungannya dengan dosa adalah sholat merupakan perisai yang dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat Al-Quran tersebut lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya. Ara'aitum law anna na'aram bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi syai'a qala fadzalika mithlu shalatil khams yamhullahu bihil khataya. Yang artinya, bagaimana menurut kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu salah satu di antara kalian, lalu ia mandi di sana 5 kali setiap hari? Apakah masih ada tersisa kotorannya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotorannya walau sedikit. Beliau bersabda, seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menggugurkan kesalahan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat Al-Quran dan Al-Hadis tersebut menjamin kita kalau sholat 5 waktu itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita akan bersih dari dosa-dosa sebagaimana bersihnya kotoran lantaran mandi 5 kali sehari. Yang kedua, kewajiban mingguan. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan manusia dalam rangka penebusan dosa ialah melakukan ibadah 1 kali dalam seminggu, yaitu sholat Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man igtasala tsumma atal jumu'ata fa shalla, ma qaddara lahu tsumma ansata hatta yafruqa min khutbatihi, tsumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam." وذلك بأن الله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Yang artinya, barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat kemudian mendirikan sholat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Yang demikian itu mengingat firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Imam Tabarani dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dengan demikian, salat sekali dalam seminggu ini pun dapat membersihkan dosa seseorang.
Meskipun ibadah ini hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu, tetapi memiliki daya guna ganda, yaitu melakukan kewajiban sholat Jumat sebagai penghapus dosa dan melakukan kewajiban menuntut ilmu berupa kewajiban mendengarkan khutbah. Begitu pentingnya sholat Jumat dengan segala rangkaiannya dalam mengembalikan fitrah manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin khutbah minal munafiqin." Yang artinya, siapa saja yang meninggalkan 3 kali ibadah sholat Jumat tanpa uzur, niscaya ia ditulis sebagai orang kafir nifaq atau munafik. Hadis riwayat At-Tabarani dari Usamah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, ibadah tahunan. Ibadah-ibadah yang berfungsi menghapus dosa selain yang bersifat harian dan mingguan, ada juga kewajiban yang hanya dilakukan sekali setahun, ialah puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirah rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa puasa Ramadan itu bukan ibadah sembarangan, tetapi merupakan ibadah yang istimewa, bahkan tidak kalah istimewa dari ibadah sholat 5 waktu. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Seseorang yang meninggalkan makan, minum, dan nafsu syahwatnya karena Allah, puasanya benar-benar untuk Allah, maka Allah akan memberi pahala kepadanya. Setiap kebaikan Allah membalasnya 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan bahwa setiap satu kebaikan yang dilakukan ketika berpuasa akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ini merupakan satu bukti bahwa berpuasa itu merupakan ibadah yang istimewa. Oleh sebab itu, tidurnya orang yang berpuasa sama dengan ibadah. Sedangkan ibadahnya diberi pahala yang berlipat ganda. Hadirin hadirah rahimakumullah. Selain itu, kita perlu mengetahui bahwa puasa Ramadan yang istimewa itu mengandung konsekuensi yang berat dan istimewa juga. Yaitu puasa ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sembarangan, jangan hanya menahan lapar dan dahaga. Tegasnya, puasa Ramadan dilakukan bukan hanya mengejar sahnya saja sebagaimana menurut fikih, tetapi harus menjauhi hal-hal yang mengurangi pahalanya. Yang keempat, ibadah seumur hidup. Ada satu macam ibadah yang berfungsi sebagai penebus dosa manusia yang hanya dilakukan atau diwajibkan sekali selama hidupnya. Ialah ibadah haji. Itu pun harus dipenuhi syarat-syarat yang lain, seperti kuasa, aman dalam perjalanan pulang pergi, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajjalillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayomi waladathu ummah." Yang artinya, barang siapa berhaji karena Allah, lantas dia tidak berbuat keji dan melakukan kefasikan, maka dia pulang bagaikan hari di mana dia dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirah rahimakumullah.
Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, dapat kita tarik suatu pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharapkan manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia itu di akhirat nanti patut mendapatkan tempat yang mulia pula, ialah surga, Jannatun Na'im. Coba kita renungkan. Teknis penebusan dosa yang dibagi dalam beberapa hal itu sebenarnya memberi kesempatan kepada manusia agar senantiasa membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya kami mengajak kepada segenap jamaah, marilah anjuran Allah dan Rasul-Nya kita sambut dengan kegembiraan, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk menebus dosa pun kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat kita dipanggil Allah, kita dalam keadaan bersih tanpa dosa sebersih dikala manusia lahir. Ingat, ajal itu datangnya tiba-tiba, tidak didahului oleh adanya kabar berita. Firman Allah dalam Al-Quran telah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya Allah alam bimuradih, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatihi وَرَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن حجت به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح
أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا. وإن كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والفحش والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل